बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे नाम या बासितु या अल्लाह या रज़्ज़ाक। जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा अपने घर और कारोबार में रोज़ाना पढ़ ले या सुन ले, इंशाअल्लाह ताला उस शख्स के रिज़्क़ में फरावानी होगी, उसके कारोबार और दुकान में खूब तरक्की नसीब होगी। अब ये ज़िक्र किया जा रहा है, आप हज़रात से गुजारिश है कि आप इसको तवज्जो से दिल और यकीन के साथ समाअत फरमाएँ। दुआ है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु इस ज़िक्र की जितनी भी फ़्यूज़ व बरक़ात हैं वो हमें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बासितु या अल्लाह या रज़्ज़ाक, 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 या बासितु या अल्लाह या रज़्ज़ाक,
يا باسط يا الله يا رزاق 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 يا باسط يا الله يا رزاق
يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق يا باسط يا الله يا رزاق.